Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ma'am. How are you doing, guys? I hope you are always in a good, safe and sound. Okay. There is 19 students. There are 19 students here. Don't forget to fill the attendance. Have you filled the attendance, guys? In Sham, okay? Yes, ma'am. Okay. Let me fill the attendance because I have the manual here. Okay. And today is already 13 meeting actually. Fitriana. Present, ma'am. Zafira. Present, ma'am. Okay. Bismayanti. Present, ma'am. I have Afifah. Present, ma'am. Okay, thank you. Firawati. Present, ma'am. Andi Maharani Rakib. Present, ma'am. Firman Saputra. Mana Firman? Okay. Srigina. Hadir, ma'am. Aswan. Aspira Suhardi. Hadir, ma'am. Sri Kandi Bulan Maharani. Erika Novianti. Hadir Sri Kandi, ma'am. Okay, Erika. Rima Noverin. Hadir, ma'am. Muhammad Syaiful. Present, ma'am. Muhammad Aidil. Present. Okay. Hedriana. Present, ma'am. Hedriana nggak ada. Fitra Makfira. Present, ma'am. Nurhalisa. Ada juga Triana, ma'am, tapi kecil ke suaranya. Present, ma'am. Nurhalisa. Present, ma'am. Maniar. Hadir, ma'am. Maniar. Ika Sartika. Hadir, ma'am. Kita ada siapa ini yang nggak menyahut? Erika Novianti. Nggak ada ya? Oke. Yes, 19 students, Miss Erika, right? Yep. Today already 13 meeting and it's gonna talk about the action research. I have shared actually the materials in the previous in your WhatsApp group. So let me share screen first. I will tell you a little bit about action research. Maybe one of you or some of you have already got what is action research actually, because okay, hang on. Is it visible? Yes, ma'am. All right, so please let me know if the slide is not working or you cannot see the screen very clearly. So today I'm gonna talk about action research, and actually this PowerPoint is already summarized by Gay, Mills, and Ariation. The materials that I have shared is the summary from many resources, and trying to share the summary or in a brief one so you can understand what is action research actually. The topic to be discussed here, actually, we're going to talk about the definition and the purpose of action research, the action research process, the first step in conducting action research, key characteristics of action research, and action research data collection techniques. Okay, so
based on the materials that you have in your WhatsApp group, maybe some of you have already read it or have already looking at the materials and try to read and understand. Is there any comment? What is action research actually? Ada point of view tidak tentang action research berdasarkan yang sudah kalian baca tadi? I'm trying to address the question like this in order to engage you. This is the afternoon. I do believe that jam-jam seperti ini jam-jam kritis. So come on. If you want to share your idea, what is, in your point of view, what is action research? I think for me, it's more like about the impact on impactful research of the process, where the purpose of this research generally to find the changes, the environment based on like the methods that we use. Example, like you look at how impact something is after we treat it with something, or other like how we look at the level of modifications based on like the treatment that we give to someone. It's more like, I think it can be quality or quantity. It depends on like how we approach a situation. So action research like is basically like how significant the difference between before and after we apply to the methods, and how to see the impacts between it. I think that's just my whole like how I test it. All right, excellent. Thank you, Ideal, for sharing your point of view about action research. So in your point of view, you mentioned that action research is dominated by the effect, right? How does the strategies or the methods that you apply in the classroom affect the students' achievement or the students' motivation to learn? Okay, so thank you for sharing your idea. It was really amazing. You're talking about the effect of the strategies that the researcher or the teacher does in the classroom. Any other ideas from this definition? Any systematic inquiry conducted? Jadi dilaksanakan atau dilakukan oleh teacher sebagai peneliti itu sendiri, ya, principals, school council, or other stakeholders in teaching and learning environment to gather information about the ways that the particular school operate. Jadi action research itu lebih ke melihat apa yang terjadi di dalam kelas, how they teach, ya, gimana caranya mereka mengajar, and how their students learn. Syaiful, are you talking? Muhammad Syaiful? Iya, ma'am. Any idea? Muhammad Syaiful, are you speaking about this material? Maybe I skip it. No, ma'am. Something? Kepencet tadi, ma'am. Okay. Alright. Jadi action research itu lebih ke gimana seseorang mengajar, ya. How they teach. Gimana seseorang atau seorang guru mengaplikasikan misalnya metode atau pendekatan yang digunakan di dalam kelas, and seperti apa students-nya belajar atau mengikuti atau menjalankan, ya, proses belajar mengajar itu sendiri. Okay, so we have the purposes of why do we have to conduct action research. So the first one is to provide teacher researchers with a method for solving everyday problems in the school. Yeah, to solve the problems in the school, to improve both students' learning and teachers' effectiveness. Jadi berdampak kedua-duanya. Gimana caranya
cara mengajar seorang guru atau dosen itu efektif dan dapat meningkatkan kemampuan dari siswa atau mahasiswanya. Ya, in generally for all speakings or for English skills misalnya, ya. And then to develop the professional disposition of the teachers, maksudnya to encourage the teachers to be lifelong learners. Jadi di sini juga action research itu digunakan untuk mengembangkan kemampuan seorang guru ya atau seorang dosen untuk tetap menjadi pembelajar. Di samping dia mengajar, dia juga pastinya akan menjadi pelajar ya, karena the time when we are teaching, it means the time at the same time we are learning. Kenapa? Karena pada saat kita akan mengajarkan suatu materi atau mentransfer knowledge to the students, we have to master it. We have to understand every single term that we are going to use in the classroom. Okay, so belajar itu tanpa batas umur, tanpa batas waktu. Right? Jadi ketika kita menjadi seorang pengajar, artinya kita siap-siap untuk menjadi pelajar juga. Okay, then to incorporate into a teacher's daily routine or reflective stance. Contohnya, atau dia lebih fokus ke the willingness to look critically at teaching so it can be improved. Jadi, you have to be ready for all the critics that you may get when you are teaching. Jadi kita harus mempersiapkan diri untuk menerima segala macam, bukan hanya pujian tetapi juga kritik, ya, from your student, from other person or other teachers or other lecturers. Ya, jadi jangan jadikan itu sebagai wah ini kekurangan saya berhenti saja atau it's over. Ya. Hidup tidak akan berakhir hanya karena kritikan orang lain, right? But you try to use those critics to build your motivation to be better, of course. Next, model dari action research itu sendiri ada model yang that provide teacher researchers with a practical guide and instruct how to proceed with inquiries. Jadi ini beberapa step ya yang dilakukan di dalam action research itu. Ada identifying an area of focus, ada data collection of course, data analysis and interpretation, and action planning. Action planning, it means what are you going to do in your classroom, in your teaching and learning process? What are you going to do? What are the plans for your effectiveness, for your effective class actually? Okay, jadi next, the types of action research. Sebelumnya, it's gonna talk about key characteristics of action research. Jadi ini adalah karakteristik dari action research gitu. Saya belum, nanti di contoh yang saya berikan itu adalah classroom action research. Jadi penelitian tindakan kelas di dalam biasanya lebih ke seperti apa strategi atau metode yang digunakan mungkin ya kalau kalian menggunakan strategi di dalam kelas. There will be example later after this explanation. Okay, critical action research known as emancipatory action research. Jadi dia dikenal dengan emancipatory action research, lebih ke action research yang betul-betul membutuhkan konsentrasi dan lebih kompleks prosesnya, ya. Mulai dari you set the goals, you set the context that you are going to use, and then the plan, the steps that you are going to do in your research later. There will be data collection, etc., till the evaluation. Then five guiding values: socially responsive,
Democratic, it means enabling participation of people. Equitable, it means that acknowledging people's equality of worth. Then liberating, providing freedom from oppressive deliberating condition. Jadi memberikan kebebasan kepada students kita, ya, what way that they are going to use in learning. Then enhancing, enabling the expression of people's full human potential. Biasanya ini lebih demokratis, ya. Then two types of action research, masih lanjutannya, yaitu practical action research. Kalau ini lebih ke praktisnya. 5 key concepts. Ada beberapa konsep yang sangat penting dan patut dijadikan guidance, ya, if you want to conduct action research. The first one is individual teachers have decision-making authority. Jadi, ketika kalian bertindak sebagai peneliti di dalam suatu kelas, atau kalian punya kelas, ya, kalian punya kelas dan kalian ingin meneliti dan ingin mengetahui permasalahan apa yang ada di dalam kelas kalian, so you can do your action research. Setelah menemukan permasalahan itu, dengan beberapa instrumen yang kalian gunakan, ya, can be from questionnaire, interview. And then now you try to interpret or give your point of view. After that, you analyze it. Then you try to plan the action. Apa yang akan kalian lakukan to solve the problem? Okay. Then you have your own right. Keputusannya tergantung dari kalian sendiri, because that is your class. Nobody will try to obstacle your decision, right? Because that is your right. What are you going to do? It depends on you. Then teacher researchers are committed to continue professional development and skill improvement. Berikutnya, teacher researcher want to reflect on their practice. Jadi ketika seorang guru ingin merefleksikan atau mencari tahu kekurangan, kelebihan dari apa yang sudah dia lakukan di dalam kelasnya. Dan teacher researcher will use a systematic approach for reflecting on their practice. Jadi refleksi itu maksudnya sama halnya refleksi diri, ya. Kita melihat yang lalu, apa yang sudah terjadi. So what is the positive and what is the negative? The positive akan semakin dimaksimalkan, the negative we try to minimize it. Okay. Then teacher researcher follow the dialectic action research theory. That is the model actually of action research. More apply and less philosophical than critical action research. Kalau yang satunya tadi typical critical action research, kalau ini lebih ke practical, ya, lebih ke you yourself as the researcher. You are going to find out the problem, you solve the problem, you do your plan, action, and then there will be reflection later. Can I continue? Or any question? Yes, ma'am. All right, continue. Go ahead. Please interrupt me if you want to have a question. Okay. Then 3 levels. The levels of action research itself. Ada beberapa levelnya. Yang pertama individual teacher research. It means yang saya sampaikan sebelumnya, seorang guru atau kalian misalnya di dalam suatu kelas atau lebih ke mem saja ya. Contohnya tuh mem ini. I would like to find the weaknesses or something that I need to improve in my class. So I do my action research. Itu individual teacher research dari diri sendiri atau seorang guru itu sendiri di dalam kelasnya, dia menggunakan kelasnya. The second one is small teacher groups or teams in a single school. Jadi dalam satu sekolah gabungan dari beberapa guru ya ingin melakukan penelitian.
a group of teachers. Okay, a group of teachers can be 3 to 5 teachers, and in a one school, of course. Bisa juga school-wide research dari beberapa sekolah. Jadi gabungan dari beberapa guru di satu sekolah, kemudian di sekolah lain. Contohnya kalian mengambil dari misalnya ya, Man 2 Makassar, kemudian ambil lagi Man 1 ataupun SMA 11, gabungan dari beberapa teachernya. That we call school-wide research. Lebih luas. Ya. Then 5 characteristics. Ada yang kita sebut dengan persuasive and authoritative. It means teachers develop solution to their own problems. Jadi guru itu sendiri yang menyiapkan atau memberikan solusi terhadap masalah yang ditemukan. The next one is relevant. The focus is on issues of concern to teachers, not educational researcher. Jadi dia lebih concern kepada gurunya sendiri. Masalah-masalah yang dia hadapi atau mungkin masalah yang terjadi di dalam kelasnya. Okay. Then accessible. Teachers' willingness to reflect on and change their thinking about teaching leads them to become more successful and productive members of the professional community. Jadi kesediaan atau kerelaan seorang guru ya untuk merefleksi atau merubah mungkin misalnya keyakinannya seperti ini ya, karena ada juga beberapa guru yang masih konservatif atau memiliki keyakinan bahwa saya berdiri di dalam kelas, memberikan materi, mentransfer materi, menjelaskan orally itu akan lebih bagus daripada saya menggunakan teknologi. Misalnya PowerPoint dan lain-lain, okay? Atau ICT. Saya berdiri di dalam kelas itu akan lebih baik jika saya sendiri yang menjelaskan materi itu, menjelaskan orally tanpa adanya alat bantu. Masih ada guru yang seperti itu sampai sekarang. Nah, ketika you yourself be researcher, dengan menggunakan Clash Excellent Research ini, kalian akan memberikan contoh ya, kira-kira dengan mengintegrasikan teknologi di dalam pengajaran, siswa akan semakin involved and engaged in your classroom. Kemudian kalian akan perlihatkan contohnya, contoh nyata, dan juga hasil dari siswa kalian. Maka guru yang memiliki keyakinan sebelumnya bahwa kemampuan dia atau cara dia menjelaskan materi directly tanpa ada alat bantu itu pastinya akan berpikir, wah ternyata ketika kita menggunakan teknologi akan semakin luar biasa hasilnya. Okay, then challenge the reform of educational system. Kalau ini offers ya, jadi dia menawarkan opportunity to embrace a problem-solving philosophy and practice as integral part of culture of teachers' schools. Jadi ini akan lebih ke menawarkan atau memberikan solusi terhadap beberapa permasalahan di dalam kelas ataupun di suatu sekolah. Namun tetap the culture of teachers' schools, jadi tetap mengindahkan budaya-budaya ataupun kebiasaan yang sudah ada di sekolah tersebut. Ya, kalian boleh membawa perubahan tanpa mencederai nilai-nilai budaya yang ada di sekolah itu. Then, not the fact. Maksudnya, a good teachers have always systematically look at the effects of their teaching on students' learning. Yang disampaikan tadi temanmu ideal bahwa dia lebih ke effect. Seorang guru itu harus mampu melihat dan mengenali kira-kira dampak atau efek dari teaching method that you are using itu seperti apa. Adakah dampaknya atau tidak, atau malah sebaliknya mahasiswa atau siswa makin tidak involved atau tidak bersemangat untuk mengikuti kelas kalian. Jadi itu harus bisa disadari dari awal. Sampai di meeting-meeting berikutnya, sampai setelah
mid test, sehingga kenapa penting adanya mid test, supaya kita juga bisa melihat, wah, sudah pertemuan ke-8 misalnya ya, di kelas kita, sudah pertemuan ke-8 yang saya lihat mahasiswa cenderung seperti ini misalnya, atau cenderung mereka lebih ingin belajar in group, contoh. Oke, then ini dia. Take time to identify a meaningful, engaging problem. Ada beberapa kriteria yang digunakan sebagai teknik action research itu sendiri. The focus should involve teaching and learning and should be related to the teacher's own practice. Jadi dia lebih ke pengalaman pribadi seorang guru, ya, teacher's own practice. Then the second, the focus is something within the teacher's locus of control. Jadi guru itu sendiri yang mampu memonitor dan mengontrol apa yang terjadi di dalam kelasnya. So you yourself, you are the manager, you are the leader of your class, not others, ya, not the headmaster, not the mentors, not your senior, not your student, but you yourself. Okay, and the third one is the focus is something about which the teacher feels passionate. Jadi kira-kira kalian akan melakukan penelitian yang betul-betul your passion. Kamu mau melakukan penelitian action research itu karena kalian betul-betul ingin melihat perubahan di dalam kelasmu. So you can go with that. Okay. And then the focus is something the teacher would like to change or improve. Fokusnya kepada guru yang kira-kira ingin melakukan perubahan dan apa yang perlu diperbaiki di dalam kelas. Okay, so now have a look at this slide. I would like to assign you find out in data collection apa yang disebut dengan reconnaissance. Silahkan, you have 5 minutes to find out what is reconnaissance. Ini adalah istilah ya yang digunakan di action research techniques. Silahkan. Waktu kalian 5 minutes to find out, and then if you have already got it, you raise your hand or unmute yourself. What is this? Oh, sorry. I mean, we already got it. What is that? I mean, it's just like the preliminary base or like getting data. Okay, it's a preliminary data. Yeah, basically data. The general talks about it. That's what reconnaissance is, not reconnaissance. Reconnaissance. Okay. Thank you, Ideal. In your point of view, you talk about reconnaissance is a preliminary data or the base data. Ya, yeah? Yang lain gimana? So it's talking about the generally thought of preliminary data gathering, reflecting on your own beliefs, yeah, and also understanding the nature and the context of your general idea. Jadi itu namanya reconnaissance. It is dominated by your own feeling and also your beliefs. Then 3 forms. Gaining insight through self-reflection. Jadi kita bisa mendapatkan data itu dari self-reflection. Apa yang terjadi di kelas kita misalnya, kalau dia di dalam kelas. Ya, the theories that impact your practice. Jadi ini yang dicari ya, yang akan dikumpulkan. Teori-teori yang impact your practice, your educational values, how your work fits into the larger context of a schooling and society. Kemudian historical context of your school and schooling. And then historical context of your beliefs about teaching and learning pastinya, ya. Then berikutnya kalau dia gaining insight through descriptive activities, ini lebih ke deskripsi, sehingga kita akan berfokus ke WH question. So who, what, when, and where. Provide evidence that your problem is in fact a problem, and then you identify students
who are struggling with tasks related to your problem. Jadi siswa-siswa kita juga harus monitor dan memperhatikan gimana siswa kita mengerjakan setiap kegiatan yang kita berikan, setiap tugas yang kita berikan. Bisa tidak dia lakukan, atau ada tidak masalah yang dia temui, sehingga tugasnya nggak selesai. Okay? Then identify current methods for dealing with your problem. And the last one is identify the frequency with which your problem arises. Dan yang berikutnya, gaining insight, jadi memperoleh data through explanatory activities. Ya, ini lebih ke why. Fokusnya itu why. Jadi pasti jawabannya itu panjang. Penjelasannya itu why, artinya kamu akan memberikan alasan. Akan ada alasan di setiap dampak yang ada. Ya, account for a critical impact on your problem and develop a hypothesis stating the expected relationship between variables in your study. Dan berikutnya, clarifies what the teacher believes about this relationship of factors, variables, and context that make up their work. Kemudian, identify what the teacher believes can improve the situation. Kira-kira dengan keyakinan seorang guru atau keyakinan kalian terhadap ya langkah yang akan kalian tempuh untuk memperbaiki kualitas kelas kalian itu, apakah nantinya akan merubah situasi menjadi lebih baik? Pastinya, okay? Menjadi lebih baik. It will be better result and better students' achievement. Now it's talking about data collection. So it's going to talk about this largely determined by the nature of the problem. Biasanya dominated by qualitative techniques. Ya, kalau dia quantitative data itu pasti membutuhkan deskripsi yang mendalam terhadap data kuantitatif yang kalian sajikan. Then sharing the result, communicating the result to the others in formal and informal settings. Jadi boleh dalam seminar, boleh chit-chat saja, boleh focus group discussion, okay? And then several commonly used form seperti conversation yang sebut tadi, presentations, and then papers, ya. Jadi paper juga bisa dijadikan sebagai alat untuk sharing the result. Karena misalnya kalian mempublikasikan jurnal paper kalian atau hasil penelitian kalian di jurnal internasional, maka orang-orang di luar sana akan membaca hasil penelitian kalian. Okay? That will be lead for the further analysis and understanding. Biasanya, ya, Mem sudah beberapa kali mendapati seorang pembaca mengirimkan email ke saya setelah mereka membaca artikel yang Mem publish di jurnal internasional. Mereka ingin berdiskusi lebih dalam tentang topik yang saya bagikan di paper tersebut. Jadi itu bisa tidak menutup kemungkinan kalian akan dihubungi oleh orang-orang yang telah membaca hasil penelitian kalian. Ya. And then creates a permanent record of the research. Jadi dari publikasi itu juga sebagai rekam jejak buat kalian. Oke, jadi saya pernah meneliti dengan menggunakan class action research, hasilnya seperti ini. Misalnya motivasi belajar teman saya itu sangat menurun selama pandemi. Alasannya kenapa? Pasti segala macam hasil ataupun dampak dari pandemi ini akan muncul, ya. Okay, so this is the last technique or last step, taking action. You decide what steps need to be taken and how to take them in order to alter or improve practice. This is the action in action research. Jadi setelah menemukan masalah, kemudian kalian menyediakan solusi untuk itu. Nah, action plan kalian itu apa? What are you going to do in your class for your better result? Okay, that we call action in your action research, of course. All right, so that's the end of this slide. If you have a question, please
raise your hand, or you may unmute yourself, or you want to give comment. No comment? Any comment? Saya mau bertanya Silahkan. Kalau misalnya orang yang kayak malas membaca tuh apa solusinya kira-kira supaya misalkan kayak disuruh cari judul ceritanya. Biasanya kan itu disuruh dulu membaca. Ya, betul. Kira-kira apa dulu bagus yang dilakukan itu Okay. All right. So thank you. That's one for your question. Firstly, you have to ask yourself first, what is your passion? Kira-kira keinginan kalian atau minat kalian itu di bidang apa begitu? Misalnya ini ada 4 skills, ada 4 skills ya. Kalau kalian mau mengambil skills, pilih salah satunya. Kayaknya minat saya itu lebih ke speaking. Nah, jika kalian sudah menemukan minat kalian, misalnya di speaking, jadi kalian akan mencoba untuk mengerucutkan. Oke, sekarang saya tidak perlu lagi cari skill yang lain. Saya lebih ke speaking saja dulu. Nah, setelah dapat your passion, misalnya speaking, kira-kira saya ingin meneliti tentang di speaking itu orang biasanya apa masalahnya di speaking? Kira-kira saya masalahnya di mana ketika speaking? Ketika ingin berbicara bahasa Inggris, apa yang jadi masalah sehingga saya jarang untuk mau mengeluarkan pendapat di dalam kelas? Misalnya ya, wah kayaknya saya kadang-kadang saya punya ide, tapi saya tidak punya keberanian untuk berbicara. Nah itu artinya your confidence, your anxiety akan lebih mengkerucut lagi. Nah, carilah bahan-bahan bacaan tentang anxiety itu. Nah, jika salah satu dari kalian atau saya pun, I'm not a kind of person yang suka membaca, ya, dari awal sampai akhir. Cara saya biasanya kalau membaca artikel langsung ke abstrak. Karena dari abstrak itu kita bisa melihat rangkumannya, ya, mulai dari awal sampai akhir. Background-nya, apa latar belakangnya, ya, apa yang terjadi di penelitiannya dan apa hasilnya. Itu dari abstrak. Abstrak kan hanya maksimal 250 kata, tidak banyak. Seperti itu. Kalau kalian mau membaca artikel. Nah, yang kedua, setelah membaca abstrak, lihat di bawah di limitasinya atau limitation dari penelitian itu. Apa yang menjadi kekurangan dari penelitian yang kamu baca itu. Nah, dari situ kamu bisa menjadikan oke, dia terbatas di ini, dia belum melakukan, contoh ya, sudah ada desain materi, tapi materinya itu belum diaplikasikan. Yang jadi kekurangan penelitiannya itu dia tuliskan limitasinya bahwa penelitian ini belum mengaplikasikan strategi ini. Nah, itu bisa jadi judul buat kalian, aplikasi dari materi itu di dalam kelas. Itu bisa jadi salah satu strategi yang kalian gunakan. Jadi jangan mau membaca semuanya, judul terus ke bawah, introduction, literature review, itu panjang. Jadi biasa fokus ke abstrak dulu, kemudian setelah abstrak baru lihat limitasinya ataupun recommendation. Is that answer your question, Raswan? Yes, ma'am. Bisa saya tambahkan soal itu? Oke. Bisa saya tambahkan tentang apa yang kita maksud. Ini bukan pendapat saya juga, ini pendapat beberapa dosen dikasih tahu saya tentang bagaimana caranya melakukan penelitian tahap awal. Dosen-dosen kasih tahu ke saya kalau dalam melakukan tahap penelitian, selain fokus ke kita minatnya di bidang ini, apa kita bisa bikin, dosen-dosen juga bilang ke saya juga apa dampaknya
dampak apa yang kamu kasih ke orang lain lakukan penelitian ini. The impact, karena ujungnya dominan penelitian yang ada pasti melibatkan target orang lain. Nah, apalagi penelitian tentang hubungan dan pendidikan, kita sudah tahu dengan kita lakukan ini apa yang melakukan penelitian dapat dari kita, what we can give to them, bukan juga apa kita dapat dari mereka. Itu yang pentingnya. Okay. Karena So, itu bilang. I can get the point that you try to. What is the significance actually? Yeah. What is the urgency of your research? Jadi harus ada urgensinya. Ya. Jadi selain passion kalian, kira-kira urgensi apa yang bisa kalian berikan ke objek penelitian kalian? Ya, kira-kira apa dampaknya, betul? Apa yang kira-kira kamu bisa berikan untuk mereka? Ada perubahan tidak? Jadi action research itu seperti itu. Kira-kira berdampak tidak apa yang kalian lakukan? Kira-kira dampaknya positif apa? Apa urgensinya? Urgensi itu sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, ya. Nah, dari situ kalian bisa melihat, itulah kenapa ketika kita akan melakukan penelitian, kita akan melihat sesuatu yang up to date, yang betul-betul apa yang sedang dicari orang-orang sekarang, atau apa yang lebih digeluti sekarang, sehingga dia memberi urgensi yang tepat untuk objek penelitian kalian. Tingkat kepentingannya untuk mereka juga. Yeah, so we call urgency. Any question or any other comment? That's one. Is that clear? I mean, is that having insightful for you? Okay. Now I'm sharing you the last file actually in your WhatsApp group. Mem akan bagikan ini. Coba lihat. Tunggu. Ini penelitiannya keren sekali. Dia publishernya itu Hindawi, ya, sekelas dengan Elsevier. Bisa kalian baca. Baca ini kan meskipun sebenarnya karena kalian atau ada beberapa yang tidak suka membaca, maka saya hanya memberikan satu artikel. Ya. Lihat artikel ini, ya, Classroom Action Research published by Hindawi. Judulnya itu An Action Research on Improving Classroom Communication and Interaction in Social Studies Teaching. What are you going to do? Apa yang akan kalian lakukan setelah sesi Zoom ini berakhir? You are going to find what is the strength, yeah, or the positive or the strength of this research. Kira-kira apa kelebihannya, apa yang kenapa saya sebut ini keren. Terus yang kedua, what is the weaknesses? Jika kalian menemukan kekurangannya, apa? Apa kekurangan dari penelitian ini? Apa yang menjadi batasannya? Okay, so you have a day. Kalian ada waktu sehari. Kemudian kumpulkan hasil pengamatanmu itu besok. Ini dikumpulkan hasil pengamatannya in group, ya. Kalian ada grup di kelas ini ya. Jadi diskusinya dengan grupnya saja, dengan timnya. Is that clear? What are you going to do? Ya, ma'am. Oke. Jadi saya sudah share di WhatsApp group, dilihat, dibaca apa yang menjadi sesuatu yang kalau kalian dapat urgensinya penelitian ini apa, terus yang berikutnya itu apa kelemahannya, jika kalian menemukan kelemahan atau batasan atau limitasi. Limitasi itu artinya keterbatasan dari penelitian itu. Okay? Yes, ma'am. Alright. Any question about your activity? It's very much clear. Is that clear? Alright. So thank you, Ideal. Yang lain gimana? Any other comment or question or maybe complaint or something that you want to share? No. Diam, saya anggap tidak ada ya. Okay, so guys, I would like to end this session. Thank you very much for joining this
session. I'll see you next meeting. Untuk next meeting, just wait for my information because there will be UTBK SBMPTN next week. Ya, pastinya itu kelas kita akan online. Because Oh iya, ma'am. yeah, nobody can go to classroom actually to make it clear, yeah, from the students because they will use the room. Okay, guys, so thank you very much for joining and stay safe and sound. I'll see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.